अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू जेनजी एआई डिजिटल बूट कैंप। अभी थोड़ा सा हमारा नेट जो है वो कनेक्टिविटी जो है हम लोग डिस्कनेक्ट हो गए थे, जिसकी वजह से दोबारा मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है ताकि हमारी जो जितनी भी रिकॉर्डिंग आपको बाद में दी जाए वो स्पॉइल ना हो। तो यहाँ पर आप तमाम स्टूडेंट्स को जो हमारे जूनियर्स हैं और साथ ही साथ उनके पेरेंट्स को वार्म वेलकम करते हैं ग्रूम योर लाइफ यूनिवर्सिटी में। वर्कशॉप स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती चलूं ग्रूम योर लाइफ यूनिवर्सिटी में, जिसमें आप लोगों को बेशुमार से जो है वो ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जा रही हैं मार्केटिंग की। यहाँ पर अगर आप लोग डिजिटल स्किल्स को सीखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको बेशुमार रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, बेशुमार ट्रेनिंग्स मिल जाएंगे, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप यहाँ से आके अपनी लर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। ग्रूम योर लाइफ यूनिवर्सिटी का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक यही है कि बेचना सीखो। ऑनलाइन किस तरीके से आप लोगों ने अपनी प्रोडक्ट को, अपनी स्किल को, अपनी सर्विसेज को किस तरह से बेचना है, ग्रूम योर लाइफ यूनिवर्सिटी में आप ये बहुत डिटेल में सीखने जा रहे हैं। साथ ही साथ ग्रूम योर लाइफ यूनिवर्सिटी जो है सिर्फ और सिर्फ ग्रूम योर लाइफ यूनिवर्सिटी नहीं है, एक इंटरनेशनल लेवल पे मार्केटिंग एजेंसी है जहां पर हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको हमारी वेबसाइट नजर आ रही होगी मार्केटिंग एजेंसी की, जहां पर हम डिफरेंट ब्रांड को ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं और डिफरेंट ब्रांड के साथ ऑलरेडी हम लोग वर्किंग जो है वो कर रहे हैं। तो आज का सेशन ज्वाइन करते हैं माई सेल्फ माही इकबाल, यूर सोशल मीडिया मार्केटिंग मेंटोर एंड फाउंडर ऑफ ग्रूम योर लाइफ। और एज अ फाउंडर ऑफ ग्रूम योर लाइफ और एज अ सोशल मीडिया मार्केटर जब मैंने ये रियलाइज किया कि हमारे जो जेनजी हैं, अब जेनजी मैं स्पेसिफिकली क्यों बोल रही हूँ, जो हमारे आज की न्यू जनरेशन है वो हमारे मुकाबले में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शार्प है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ज्यादा वो क्विक लर्नर है। और वो कहाँ पे जा वेस्ट कर रही हैं अपना टाइम? सोशल मीडिया के ऊपर। वो उनको अगर आप मोबाइल दे दें, अगर आप लोग अपना बचपन याद करें तो आप लोगों को अव्वल तो मोबाइल होते ही नहीं थे, और जब आए भी तो आप लोगों को टाइम लगा उसको समझने में। लेकिन आज के आप 2.5 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, वो आपको सिखा जाएगा कि मोबाइल में किस तरीके से कौन सा फंक्शन जो है वो आ रहा है। लेकिन यहाँ पर यही वजह थी कि हम लोगों ने जेनजी बूट कैंप वर्कशॉप जो है वो लॉन्च की, जिसके अंदर हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ एक यही है कि हमने अपने बच्चे को आने वाले टाइम के साथ अभी से प्रिपेयर करना है। तो आज के वर्कशॉप को हम प्रॉपरली जो है वो स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने देखना है कि वर्कशॉप में या डिजिटल जो है हमारे बच्चों के फ्यूचर पे किस तरह से जो है किस तरह से नजरअंदाज जो है वो हो रही है। अब मेन चीज ये है कि देखिए ये सिर्फ एक कोर्स नहीं है, ये जो आपका बूट कैंप है या डिजिटल स्किल्स की जो ट्रेनिंग है ये सिर्फ एक कोर्स नहीं है, ये प्रॉपर आपके बच्चे का माइंडसेट जो है वो हमने शिफ्ट करना है। किस तरफ? डिजिटल स्किल्स की तरफ। आप लोग अपने बच्चों की ट्रेनिंग किस तरह से करते हैं? वो छोटे होते हैं, आप उसको मैनर्स, बेसिक मैनर्स सिखाते हैं कि खाना कैसे है, बात कैसे करनी है, बैठना कैसे, उठना कैसे, क्यों? ताकि जब वो बाकी लोगों के बीच में बैठे तो वो लगे कि हाँ एक एजुकेटेड और वेल मैनर्ड बच्चा है। इसी तरीके से करते हैं ना, तो सेम यही चीज अनफॉर्चुनेटली हमारे पेरेंट्स एजुकेट नहीं होते इस चीज में कि हमने अपने बच्चों को फ्यूचर के लिए कि किस तरह से उन्होंने अर्निंग शुरू करनी है, अपने करियर पे फोकस करना है, वो हम उनको सिखा ही नहीं पा रहे होते। ये नहीं कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो एजुकेटेड नहीं है, एजुकेटेड होना ना होना वो एक अलग चीज है, लेकिन बच्चों को फ्यूचर के लिए अभी से किस तरह से ट्रेन करना है, जिस तरह से आप उनको मैनर्स सिखाती हैं इसी तरीके से हमने बेसिक उनको टिप्स बतानी है कि किस तरह से आगे जाके वो प्रोफेशनली वर्क कर सकते हैं। जॉब मेंटालिटी जो है हमने उनके माइंड में नहीं लेकर आनी। अगर पेरेंट्स जो है वो जॉब करते हैं तो आप कभी भी नहीं चाहोगे कि मेरा बच्चा भी जो है वो जॉब करे, ठीक है? आप कभी नहीं चाहोगे कि जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं मेरा बच्चा भी करे। तो हमने फ्यूचर को किस तरह से सिक्योर करना है, यही वजह है कि हमने ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की है, जिसमें हम पेरेंट्स को, बच्चों को तो करेंगे, जितने भी जूनियर्स मुझे सुन रही हैं अभी आप लोगों ने थोड़ा सा तहम्मुल रखना है। अभी आप लोगों के लिए बहुत जबरदस्त चीजें आने वाली हैं। आज आपके मामा पापा जो हैं आप लोगों से आज के बाद जो है ना कभी मोबाइल नहीं लेंगे, कभी आपको मना नहीं करेंगे कि सोशल मीडिया यूज नहीं करना, आप लोगों ने डिजाइनिंग नहीं करनी, आप लोगों ने गेमिंग नहीं खेलनी, आपको सब अलाउ किया जाएगा। लेकिन किस तरीके से किया जाएगा वो आप लोगों ने समझना भी है और सुनना भी है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, 2 महीने की छुट्टियां हैं, जस्ट आपने 1 घंटा अपने बच्चों को देना है।
पूरा दिन होता है उनके पास, पूरा दिन कार्टून्स भी देख रहे हो, आप पूरा दिन सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ 1 घंटा आपने खुद के लिए निकालना है और इसमें आपको क्या चेंजेस होने वाली हैं। देखिए प्रॉब्लम क्या है, इस वर्कशॉप का मकसद क्या है, यहाँ पर आप लोगों को जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, पेरेंट्स, जितने भी पेरेंट्स हैं, बच्चा जो है, देखिए हम लोग ट्रेडिशनल एजुकेशन जो है ना, वो क्या है, क्या वो इनफ है हमारे बच्चे के लिए? आउटडेटेड हो चुकी है। हमने आज का जो डिजिटल वर्ल्ड है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम लोग इसको ट्रेडिशनल एजुकेशन में अगर अपने बच्चे को रखते हैं तो वो बहुत पीछे रह जाता है। आज तमाम चीजें डिजिटलाइज हो चुकी हैं, हर चीज एआई से बन रही है, तमाम चीजें एआई पे मूव हो चुकी हैं। आपका बच्चा कहाँ पे जो है वो फॉल करता है, आपने ये चीज देखनी है, आपका बच्चा कहाँ पे स्टैंड करता है, ये चीज आपको समझना बेहद जरूरी है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि बच्चा जो है पूरा पूरा दिन सोशल मीडिया यूज कर रहा है, ठीक है, अब वो क्या ही सीख रहा है? कभी आपने नोटिस किया आपका बच्चा चिड़चिड़ा हो रहा है, आपकी बात नहीं मान रहा, आप जिस तरह से उनसे आप उनको जो समझाते हो वो उसको ऑपोजिट कर रहा है, क्या रीजन है? क्यों? क्योंकि वो सीख रहा है जो वो सोशल मीडिया के ऊपर देख रही है, अनजाने अनजाने में वो दिमागों में फीड होता जा रहा है और वही चीज रिएक्शन की सूरत में आपके सामने आ रही है। तो इन तमाम चीजों को कि हमने बच्चों को, देखिए आज के टाइम पे अगर कोई पेरेंट अपने बच्चे को मोबाइल से, एआई टेक्नोलॉजी से, सोशल मीडिया से दूर कर रहा है तो वो अपने बच्चों के साथ जुल्म कर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज ऐड करूंगी कि आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ इतनी सी है कि आप लोगों ने इनको यहाँ पे इन्वॉल्व करना है, लेकिन सही तरीके से। जरूरी नहीं है कि वो सोशल मीडिया देखें, जरूरी ये है कि सोशल मीडिया को किस तरह से यूज करना है वो इनको पता होना चाहिए और वो आपने सिखाना है। और किस तरह से सिखाना है, आप लोगों के साथ भी हमारे 3 सेशंस होंगे जिसके अंदर आपको प्रॉपर ट्रेन किया जाएगा एंड देन उसके बाद हम जाने और हमारे जूनियर्स जाने और यही जूनियर्स जो है चैंपियंस बन के इंशाअल्लाह ताला जो है 2 महीने में बन के निकलेंगे। सोल्यूशन हमने क्या निकाला? जब इतनी ज्यादा पेरेंट्स की प्रॉब्लम्स थी कि ये सब चीजें हो रही हैं, तो यहाँ पे सोल्यूशन क्या है कि जितनी भी क्रिएटिविटी है, एआई टूल्स है, डिजिटल स्किल्स है और इमोशनल इंटेलिजेंस है, इन सब को हमने किया कंबाइन, एक ऐसी वर्कशॉप बनाई जिसके अंदर जो है हमने एआई टूल्स का इस्तेमाल करना भी बच्चों को सिखाएंगे, हम लोगों ने यहाँ पर उनको डिजिटल स्किल्स भी सिखानी है। हमारे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली सिर्फ और सिर्फ ये चीज है कि बच्चों को सिर्फ और सिर्फ रट्टा बताया जाता है कि भाई आपने इतने बड़े बड़े ऐसे जो है ना वो याद करने हैं, बच्चा मासूम क्या करे, जबकि बाहर अगर आप जाओ, जो ऑलरेडी बाहर होते हैं उनको ऑलरेडी पता है कि वो इतने ज्यादा तो ये एकदम रट्टाबाजी पे तो है ही नहीं, प्रॉपर वो आईपैड लेके जाते हैं, टोटल उनका काम ही आईपैड पे हो रहा होता है। लेकिन हमारे बच्चे आज भी इतने भारी भारी बैग्स लेके जाते हैं कि सर्वाइकल पेशेंट बने हुए होते हैं, ठीक है। तो ये जो इतना बड़ा गैप आया हुआ है ना, यही वजह है कि हमारा बच्चा टेक्नोलॉजी से बहुत दूर है। लेकिन ये भी हकीकत है कि जितनी ज्यादा पोटेंशियल हमारे में है, जितने ज्यादा इंटेलिजेंट हमारे बच्चे हैं, इसका भी मुकाबला कोई नहीं कर सकता, बस इनको सही ट्रैक की जरूरत है और वो ट्रैक इंशाअल्लाह ताला हम लोग आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपने अपने बच्चों को कंटिन्यू करना है। साथ ही साथ हमारा जो मेन मिशन है वो यही है कि देखिए हम ये नहीं कहते कि आप स्कूल रिप्लेस कर दो, आप स्कूल को खत्म कर दो, नहीं, हम जस्ट उसको अपग्रेड करने जा रहे हैं कि स्कूल के साथ साथ आपका बच्चा स्किल भी सीखेगा। और स्किल क्या होगी? आज का ये वाला जमाने का कि 25 साल 30 साल की उम्र में जिसके जब खुद के 3-3 4-4 बच्चे हैं और तब सोच रहे होते थे भाई कारोबार क्या शुरू किया जाए, वो वाला टाइम गया। आज 9 साल का बच्चा भी कमा रहा है, साल का बच्चा भी कमा रहा है, 15 साल का बच्चा भी कमा रहा है, ठीक है, लाखों में कमा रहा है, हजारों में नहीं लाखों में कमा रहा है। और जरूरी ये भी नहीं है कि आपको अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को यहाँ पे छोड़ के बाहर मुल्क जाना पड़ेगा कमाने के लिए। आप यहीं से पाकिस्तान से बैठ के अपनी फैमिली के बीच में बैठ के आप इंटरनेशनल लेवल पे वर्किंग कर सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको ग्रूम योर लाइफ यूनिवर्सिटी दिखाई, ग्रूम योर लाइफ मार्केटिंग एजेंसी बताई। अब हमारी जो मार्केटिंग एजेंसी है, हमारा पास एक भी पाकिस्तानी क्लाइंट नहीं है, सारे के सारे यूके के क्लाइंट है, यूएसए के क्लाइंट है, दुबई के हैं, कुवैत के हैं, ये सारे हमारे ये क्लाइंट है। अब मैं तो वहां पे जाके काम नहीं कर रही है, मेरी टीम वहां जाके काम नहीं कर रही, हम लोग यही पाकिस्तान से अपनी फैमिली के बीच में बैठ के जो है डॉलर्स में, रियाल में और पाउंड्स में जो है वो अर्निंग कर रही हैं। तो यही सेम चीज आपका बच्चा भी करेगा, लेकिन कैसे?
जब उसके पास स्किल होगी, स्किल का होना बेहद जरूरी है। कौन कौन सी स्किल होगी अभी वो हम आगे देखेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो इस ट्रेनिंग के अंदर इस पूरी की पूरी जो वर्कशॉप होगी उसके अंदर आपके बच्चे के साथ 4 मेंटोर जो है वो कनेक्ट कर दिए जाएंगे। सबसे पहले जो हमारा लेवल 1 होगा, जहां पर हमारी जो साइकेट्रिस्ट हैं हमारी जोहा अजमल मेंटोर होंगी, मेंटल हेल्थ कोच, जो कि लेवल 1 जो है वो आपका लेंगे, जिसमें पेरेंट्स की और बच्चों की दोनों की साइकोलॉजी को वो देखेंगी, समझाएंगे और आपको ट्रेन करेंगे कि किस तरीके से आपने बच्चों की साइको को समझना है, आपकी साइकोलॉजी को हिसाब से जो है ना वो आपको ट्रेन करेंगे, किस तरीके से आपकी और आपके बच्चे के बीच की बाउंडिंग होनी चाहिए। थोड़ी देर में हम जो है मैम जोहा अजमल को इनवाइट करेंगे और वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप लोग और अपने बच्चे के बीच की एक बाउंडिंग को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद देखिए, जब तक मेंटली तौर पे आप लोग जो है ना रेडी नहीं होंगे, आप लोग कुछ भी नहीं सीख सकते, ठीक है। तो बच्चे अभी आपके छोटे हैं, अंडर एज है, तो वहां पर हम पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने उनको किस तरीके से आगे लेके चलना है और उनको हमने किस तरीके से स्किल्स की तरफ मूव करना है। नंबर 2 हमारे सर खिजर है, मोस्ट टॉप रेटेड ग्राफिक डिजाइनर, जो कि आपके बच्चे को टॉप राइटर डिजाइनर बनाएंगे। किस तरीके से जो है आपका बच्चा हाई रेजोल्यूशन इमेजेस वगैरह, कंटेंट क्रिएशन वगैरह तमाम चीजें वो बना सकेगा। वीडियो, एनिमेटेड वीडियो, सर खिजर खुद आएंगे और वो आपको बताएंगे। इंटरनेशनल लेवल पे जो है सर खिजर ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हैं और वो आपके बच्चे को बताएंगे कि वो बच्चा खुद वो भी किस तरह से डिजाइनिंग सीख के, वीडियो एनिमेशन सीख के वो भी किस तरह से इंटरनेशनल लेवल पे वर्किंग कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे यहाँ पे टॉप रेटेड सर अहमद यहाँ पे मौजूद है, जो कि यूट्यूबर एक्सपर्ट है, ऑलरेडी मल्टी जो है ना वो चैनल्स जो है वो ग्रो कर चुके हैं, मोनेटाइज हैं, सर्विसेज भी देते हैं, ट्रेनिंग्स भी देते हैं और ये आपको बताएंगे कि आपके बच्चे का खुद का चैनल हो सकता है। लेकिन देखें, यहाँ पर मेन चीज बार बार बताने का मकसद सिर्फ ये है कि हर चीज जो है वो सीखने की नहीं होती और हर चीज बेचने की नहीं होती। आपके बच्चे के लिए, उसके प्रोफेशन के लिए, उसके करियर के लिए क्या चीज बेहतर है जो उसका फ्यूचर सिक्योर कर सके, लॉन्ग टर्म चल सके, वो चीज हमारे मेंटोर आपको सिखाएंगे कि डिसेंट लेवल पे वो किस तरह से वर्किंग कर सकते हैं। एंड माई सेल्फ माही इकबाल, जो कि आपके बच्चों को सिखाएगी किस तरह से सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है आप लोगों ने करनी है। अब यहाँ पर आप कहोगे कि मैम हमारे बच्चे सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो मैंने आपके बच्चों को ट्रेन करना है कि सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल आखिर करना किस तरीके से, खुद की ब्रांडिंग किस तरह से करनी है। तो ये तमाम चीजें जो है इंशाल्लाह ताला अभी थोड़ी देर में आपके सामने जो है वो शो होने वाली है। वाई पेरेंट्स मैटर टू। अब पेरेंट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सबसे बड़ी बात है ना कि पेरेंट्स क्यों। देखें, आप लोग जो है ना, जितने भी पेरेंट्स हैं, आप लोग अपने बच्चे के पहले रोल मॉडल है, फर्स्ट रोल मॉडल्स आप लोग खुद हैं। सबसे ज्यादा बच्चा आपको देख के सीखता है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आप लोग अपने बच्चे को कहते हैं ये नहीं करो, ये करो, उससे ज्यादा वो जल्दी क्या सीखते हैं, जो आप बोल रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, आपके एक्शन से वो पहले सीखता है। तो आपने अपने आप को पहले चेंज करना है अगर आप अपने बच्चे को अच्छा देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जो है ना वो बहुत ज्यादा डिसेंट तरीके से रहे, आपका बच्चा जो है वो वेल मैनर्ड रहे, आपका बच्चा स्किलफुल रहे, आपका बच्चा सक्सेसफुल है, तो उसके लिए आपको खुद ये पहले अपने अंदर इम्प्लीमेंट करना होगा। अगर आप घर में चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और आप चाहें कि मेरा बच्चा बड़ी तमीज से बात करे, तो ये तो फिर आप भूल जाए। नंबर 2, आपने मैनेज करना है कि स्क्रीन टाइम कितना बच्चे को देना है और कितना नहीं देना है। बच्चा रो रहा है, हाथ में मोबाइल दे दिया, बच्चे ने जिद की, हाथ में मोबाइल दे दिया, नहीं, प्रॉपर वे पे बच्चे से डिस्कशन करके, गुस्से में छीन के नहीं, बच्चे से प्रॉपर डिस्कशन करके टाइम टेबल बना के आपने किस तरह से टाइम मैनेज करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किस तरह से आप अपने बच्चे को जो है क्रिएटिविटी के साथ साथ इनकम की रेडी है ना, कब बहुत, जब आपका बच्चा तब सक्सेसफुल होता है, तब उसका जो है ना वो कामयाब होता है, जब आपका जो है ना माइंडसेट जो है वो कामयाब हो, आपका माइंडसेट उस लेवल पे सोच रहा हो। अगर आपका माइंडसेट ही जो बिल्कुल नैरो है, तो फिर तो आप उस लेवल पे जा ही नहीं सकते। अब आप देखिए, मेरी नजर में कोई ऐसा पेरेंट है, हो ही नहीं सकता ना, मतलब मैं तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता कि वो ये सोचे कि भाई जो जिस तरह की लाइफ मैंने गुजारी, जो भी स्ट्रगल मैंने की, मेरा बच्चा भी वही करे। सवाल ही पैदा नहीं होता। उनकी हमेशा कोशिश होती है कि मेरा बच्चा दुनिया पे राज करे, मेरे बच्चे से ज्यादा सुकून में कोई दुनिया में कोई हो ना। बस हर एक की ख्वाहिश यही होती है, लेकिन उसके लिए जरूरी ये है कि आप लोगों ने अपने बच्चे को
कंफर्ट जोन से निकाल के किस तरीके से जो है उनको स्किल्स की तरफ लेकर आना है, उनको अभी से थोड़ी थोड़ी स्ट्रगल करने का आदी बनाना है। लेकिन ये स्ट्रगल आपकी स्ट्रगल से बहुत डिफरेंट है, ये स्ट्रगल बहुत आसान है, आप लोगों ने बड़ी मेहनत की है, आप लोग सुबह के लिए भी जॉब पे गए हो, शाम में भी गए, तबीयत ठीक है नहीं है, आप लोग गए आए हो, आपके बच्चे घर में अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए जो है ना वो चीजें सीख रहे होंगे, और इंशाल्लाह ताला अगर वो उस पर कामयाब होते हैं तो वो घर से बैठ के ही वो इंटरनेशनल लेवल पे वर्क कर रहे होंगे और आपसे ज्यादा अर्न कर रहे होंगे इंशाल्लाह। लेकिन हर बच्चे का एक अपना ड्रीम होता है, आप लोगों ने देखना है कि किस क्या उनका गोल है, उनका जो इंटेलिजेंस लेवल क्या है, उनका नॉलेज लेवल क्या है, ये आपने नहीं देखना, ये हम देखेंगे। हमने सिर्फ और सिर्फ जो है आपके बच्चे को आपको सिर्फ हमें 3 लेक्चर देने हैं जो हमारी जोहा आएंगी वो आपको बताएंगे, एंड देन उसके बाद आपका जो बच्चा है वो हमारा स्टूडेंट है, वो हमारा बच्चा है, और हमने देखना है कि हमने अपने बच्चों को किस तरीके से ट्रेन करना है, हमने देखना है कि आखिर वो चाहता है क्या। वो सम टाइम होता है कि भाई बहुत सारे बच्चे होते हैं वो गेम खेलना चाह रहे होते हैं, वो डिफरेंट आर्ट बना रहे होते हैं, वो डिफरेंट चीजें कर रहे होते हैं, लेकिन हम पेरेंट को मना कर रहे होते हैं कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, जगह गंदी कर रहे हो, आप ये कर रहे हो, उनकी क्रिएटिविटी को वहीं दबा देती है। बहुत से बच्चे कहते हैं हमने डॉक्टर बनना है, तो कुछ टाइम बाद जो है वो बंद कर देते हैं बोलना, क्यों? क्योंकि आप लोगों ने उसके अंदर वो यकीन ही नहीं डाला कि भाई आप कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने पहले ये देखना है कि आपके बच्चे का गोल क्या है। छोटे छोटे सपने होते हैं, हर बच्चे के होते हैं, छोटी छोटी ख्वाहिशें होती है कि मैं ये बनूं, तो वहां से हमने उसको किस तरह से कंटिन्यू करना है। इस वर्कशॉप के अंदर, इस ट्रेनिंग के अंदर पूरी माइंडसेट गेम जो है वो चेंज होने वाली है आपके बच्चे की, तो उनका माइंडसेट भी हमने चेंज करना है, साथ ही साथ हमने उनको हर तरह की स्किल सिखानी है, हमने उनको ट्रेन करना है कि किस तरह मार्केट में उतरना है। आज का जब 8 साल का बच्चा जो है जब वो इस लेवल पे होगा, तो आप खुद इमेजिन करो कि जब वो अगले 10 साल 20 साल या 15 साल की उम्र में होगा तो वो किस लेवल में होगा, और आपको सबसे ज्यादा खुशी उस टाइम पर आप ही को हो रही होगी। तो इनवाइट करते हैं अपनी सबसे पहले फर्स्ट मेंटोर को, जोहा अजमल को, जो बताने वाली हैं कि किस तरह से वो लेवल 1 के अंदर आप लोगों को क्या क्या कवर करवाने वाली है और आपके लिए लेवल 1 क्यों इम्पोर्टेंट है। जी अस्सलाम वालेकुम जोहा। जी वालेकुम अस्सलाम मैम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जोहा। तो चलिए जोहा, मैं अपना माइक ऑफ कर रही हूँ और आप अपना सेशन जो है वो स्टार्ट जी कर जी, सकते हैं, पेरेंट्स को थैंक गाइड यू सो करेंगे मच। किस तरह हम कंटिन्यू करने वाले हैं। थैंक यू थैंक सो यू सो मच। मच। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। दिस साइड जोहा अजमल, ऑपरेशन मैनेजर ऑफ ग्रूम योर लाइफ एंड योर मेंटल हेल्थ कोच। अच्छा, अभी सबसे पहले तो मैं एक छोटी सी बात क्लियर करती चलूँ। बहुत से पेरेंट्स हमें कमेंट बॉक्स में ये बोल रहे हैं कि मैम कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट, आप वो बात बताएं जो बात बताने वाली है। बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे पेरेंट्स आर नॉट विलिंग टू अंडरस्टैंड कि भाई जो टीचर आपको बच्चे को पढ़ाने जा रहा है, जिस इदारे पे आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो, क्या वो इदारा, क्या वो टीचर इतने कैपेबल हैं। अगर एक इदारा आपको ये क्लियरली बताने को राजी है कि हमारी ये नॉलेज है, हमारी ये एक्सपर्टीज़ है, हमारा ये मिशन है, हम इस गोल के तहत काम कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं वो एडल्ट्स नहीं हैं, वो बच्चे हमारे तरीके से नहीं सोच सकते, उनकी मेंटालिटी हमसे मुख्तलिफ होती है। तो बड़ों को यहाँ बिठाने का मकसद ये है कि आप समझें कि ये चीज़ें क्या आपके बच्चे के लिए बेहतर हैं या नहीं। आप समझें कि बतौरे मेंटोर्स, बतौर टीचर्स, हम बच्चे को क्या, किस लेवल पर लेके जाना चाह रहे हैं, बच्चे के ऊपर किस तरीके से काम करना चाह रहे हैं। तो इतनी तफसील में आपको बात बताने का मकसद यही है ताकि आपको ये पता हो कि आपका बच्चा यहाँ सेफ एनवायरनमेंट में पढ़ रहा है। आपको पता हो कि जो टीचर्स उनको पढ़ा रहे हैं वो इतने पैशनेट हैं कि वो बच्चे के ऊपर मेहनत करने को तैयार है। आपका बच्चा है ना, हमारा बच्चा नहीं है, लेकिन हम उसको ओन करें कि अगर वो इदारे में आ रहा है तो हम उसे अपना बच्चा समझ के पढ़ा रहे हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखा करें, आपको वही चीज़ें बताई जाएंगी जो आपके काम की होंगी। ठीक है, सो कम टू द पॉइंट कि सबसे पहले हमारा लेवल 1 होगा, और लेवल 1 इज ऑल अबाउट मेंटल फिटनेस विद डिजिटल फिटनेस। अच्छा देखें, बहुत सी चीज़ें होती हैं बतौर पेरेंट्स हम बच्चों में ऑब्जर्व करते हैं, बच्चों के बिहेवियर, बच्चों के रवैये में, बच्चों के सोचने के तरीके में, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हम बच्चों के साथ कह लें कि कोऑपरेट नहीं कर पा रहे होते। तो हम समझते हैं कि भाई हम तो अपने बच्चे को सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, हम तो अपने बच्चे को हर तरह की चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करें, लेकिन हम जब बच्चों के थोड़े से मूड स्विंग्स, बच्चों के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स, या बच्चों के बिहेवियर में थोड़ी सी कह लें लाइल्मी या बदतमीज़ी या किसी तरह का भी डिस्टर्बेंस देखते हैं, तो एज एन पेरेंट्स हम बहुत हर्ट होते हैं। और लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रहा होता कि हमारे बच्चे की हर ख्वाहिश को पूरा करने के बावजूद वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसमें बच्चे को जो बच्चे को बदतमीज़ी की तरफ लेके चले जाती हैं, जिससे बच्चा उलझन का शिकार रहता है, पढ़ाई में दिल नहीं लग पा रहा होता, और खासकर बच्चा बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहा होता। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें जो है वो हमारे घरों में बहुत नॉर्मल है।
اب یہاں بات آتی ہے کہ ہم نے بچے کو کب کیا پرووائڈ کرنا ہے. اب لیول 1 میں ہم بیسیکلی ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے کہ آپ کا بچہ جس ایج میں ہے وہ کیسے چیزوں کو سوچتا ہے, وہ کیسے چیزوں کو سمجھتا ہے, اس عمر میں اس کے لیے ایسی کون سی چیزیں ہیں جو ماں باپ کی طرف سے ضروری ہیں, چاہے وہ رویے کی صورت ہے, چاہے وہ گیجٹس کی صورت ہے, چاہے وہ اسکلز کی صورت ہے. ٹھیک ہے, جیسے میم نے یہ چیز بہت اچھی کلیئر کی کہ بچوں کے لیے سب سے زیادہ جو رول ماڈل ہوتا ہے نا وہ اس کے پیرنٹس ہوتے ہیں. بچہ آبزرو کرتا ہے. آپ یہ کہیں کہ آپ بچے کو نصیحت سے سمجھا رہے ہیں تو بچہ سمجھ جائے گا, ایسا نہیں ہوگا. اگر وہ آپ کو شاؤٹ کرتا, چلاتا, غصہ کرتا, معاف نہ کرنے کی عادت اور بہت سی ایسی چیزیں جو آپ کے اندر پائی جاتی ہیں, جب وہ بچہ اپنی ارد گرد سے آبزرو کرتا ہے, دیکھتا ہے, سمجھتا ہے, تو بچہ بالکل بخوبی اسی چیز کو کاپی کرتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ بچے کو اس لیول کی سمجھ نہیں ہے کہ وہ اپنا غلط اور صحیح سمجھ سکے. تو بطور پیرنٹس ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ اگر ہمارا بچہ ہمیں کاپی کرتا ہے تو ہم نے اپنی کن عادات پہ کام کرنا ہے, کن بیہیویئرس پہ کام کرنا ہے, ہم نے بچے کو کیسے سمجھنا ہے اور بچے کے ساتھ اپنے تعلق کو کس طریقے سے ہم نے بیٹر کرنا ہے. اب بات یہ آ جاتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ہمارا بچہ بہت ایکسٹریم سیل فون یوز کر رہا ہے, بچہ ٹائم ویسٹ کر رہا ہے, بچہ یوٹیوب پہ چیزیں دیکھ رہا ہے, بچہ گیمز کھیل رہا ہے, بچہ بہت ساری ایکٹیویٹیز موبائل پہ کر رہا ہے. لیکن کوئی ایک ایکٹیویٹی آپ مجھے ایسی بتائیں جو آپ کا بچہ کرتا ہو اور آپ اس سے سیٹسفائیڈ ہو. آپ صرف اپنے تنگ آنے کی وجہ سے, اپنی مصروفیت کی وجہ سے, اپنی تھکاوٹ اتارنے کی وجہ سے اگر آپ بچے کو سیل فون دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ ٹائم گزار لے اور ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو تھوڑا سکون دے لیں, تو پھر یہ بھی ایک زیادتی ہے کہ ہم یہ سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ بطور پیرنٹس ہمارا بچہ کیا دیکھ رہا ہے. اس جو دیکھنا ہے, وہ جو کانٹینٹ ہے, وہ جو ویڈیوز ہیں, وہ جو یوٹیوب پہ ٹک ٹاک پہ ریلز ہیں, وہ بچے پہ کیسے اثر انداز ہو رہی ہیں, بچہ ان چیزوں کو دیکھ کر کیا سیکھ رہا ہے. تو ہم نے یہ چیزوں کو سمجھنا ہے. ہمارا اس پراپر کورس کو ڈیزائن کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اگر آپ کا بچہ یوٹیوب, انسٹاگرام, ٹک ٹاک یا سیل فون پہ کسی بھی ایپ کو یوز کرتا ہے تو ہم بچے کی سمت, جو صحیح ڈائریکشن ہے وہ اس کو دیں. ہم اسے بتائیں کہ آپ ان سارے ایپس کو یوز کرو, کیوں نہ آپ کا انٹرسٹ جو ہے وہ اس طریقے سے بلڈ کیا جا سکے کہ آپ کی کریٹیوٹی جو ہے وہ بلڈ ہو جائے. کیوں نہ اس طریقے سے آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ بلڈ کیا جائے کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ بہت پیشنیٹ ہو کے سیل فون یوز کرے اور اس کو پتا ہو کہ وہ ایک اچھی جگہ پہ اپنا وقت لگا رہا ہے, اور آپ بھی سیٹسفائیڈ ہوں کہ آپ کا بچہ وقت ضائع نہیں کر رہا, آپ کا بچہ کچھ ایسا نہیں دیکھ رہا جس سے آپ کو پریشانی کا باعث ہونا پڑے. اچھا, جن کی طرف اذان ہو رہی ہے آپ اپنی طرف مائک میوٹ کر لیں. ٹھیک ہے, تو اسی طرح ہم ان ساری چیزوں میں یہ اس فرسٹ 3 لیکچرز میں ہم یہی چیزیں سیکھیں گے کہ ہم نے بچے کی مائنڈ سیٹ کو سمجھنا ہے, اسے کب کس طرح کی گیمز میں, کب کس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو کرنا چاہیے, اور کن ایکٹیویٹیز, کن سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اور کس طرح کا کانٹینٹ ہم نے بچوں کو نہیں دکھانا, تاکہ ہمیں یہ سمجھ آ سکے کہ کس ایج میں بچے کے لیے کیا چیز بہتر ہے. ٹھیک ہے, اور اسکرین ٹائم کتنی ہونی چاہیے بچے کے ساتھ. آپ کا جو بیہیویئرل پرابلم آپ دیکھتے ہیں کہ بچہ بات نہیں مانتا, بہت زیادہ موڈ سوئنگس دکھاتا ہے, بچہ بدتمیزی پہ بھی اتر آتا ہے, بہت زیادہ ضدی ہو جاتا ہے, اور آپ اپنی بچے کے ساتھ ایک اچھی روٹین بیلنس کرنا چاہتے ہیں, اسے اچھی عادات میں لانا چاہتے ہیں, لیکن بچہ اچھی عادات میں نہیں آ پا رہا ہوتا, ہم ان ساری چیزوں پر بات کریں گے. آپ اپنے مسائل مجھے بتائیں گے اور میں آپ کو ان کے سولوشنز بتاؤں گی. ہم ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے کہ جس کے باعث ہم اپنے بچے کے ساتھ اچھا ریلیشن شپ بنا سکیں, اپنے گھر کے انوائرمنٹ کو بہتر کر سکیں, اور بچے کے ساتھ اوور آل جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمارا بات چیت کرنے کا سٹائل, ہمارا انہیں تربیت کرنے کا جو ایک سٹائل ہے وہ ہم نے ہر بچے کے مطابق سمجھنا ہوتا ہے, کیونکہ جس طرح ہم سب مختلف ہیں ہمارے بچے بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں. ٹھیک ہے, ایک ہی گھر میں رہنے والے 2 بچے بھی مختلف ہیں. تو ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ ہمارا کون سا بچہ کس قابل ہے, اس کے کیا شوق ہیں, وہ کدھر ٹائم انویسٹ کرنا پسند کرتا ہے, اس کو کس طرح کی ایکٹیویٹیز پسند ہیں. تو ان ساری چیزوں پر جب آپ نظر ثانی کریں گے تو آپ اپنے بچے کو بھی بہتر سمجھ پائیں گے, اور تب آپ کو صحیح طریقے سے بینیفٹ سمجھ آئے گا کہ جین زی اے آئی بوٹ کیمپ سیشن صرف باتوں میں کروانے والا کوئی کام نہیں ہے. ٹھیک ہے, اٹس آل اباؤٹ کہ آپ کا بچہ واقعی چیزوں کو سیکھے گا, اپنی ایکٹیویٹیز کو پرفارم کرے گا, اور آپ جب بچے کو دیکھیں گے نا کہ وہ سیل فون, لیپ ٹاپ یا کسی بھی گیجٹ پہ بیٹھ کے کچھ کام کر رہا ہے اور وہ آپ کو کام کر کے دکھا رہا ہے, تو آپ کو اس چیز کا ایک کہہ لیں کہ ریلیف, خوشی فیل ہوگی کہ ہمارا بچہ وقت ضائع نہیں کر رہا, ہمارا بچہ ولاگز یا لوگوں کی زندگیوں میں جھانک کے یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے یہ چاہیے, مجھے وہ چاہیے, بلکہ وہ محنت کرنے والا بن رہا ہے. اور یہ جو سب سے بڑی بات آتی ہے کہ بھائی بچوں کی تو یہ والی ایج کھیلنے کی ایج ہے, بچے کھیلنے چاہیے, بچوں پہ یہ بوجھ نہیں ہونا چاہیے, بہت سے پیرنٹس یہ کوشچن کرتے ہیں. دیکھیں ہم بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں, ہم اتنے تو بالکل بھی نہیں ہو سکتے,
کہ ہم بچوں پہ وہ چیزیں ڈالنا شروع کر دیں یا بچوں کو اس لیول کا پڑھانا شروع کر دیں جو بچہ سمجھ ہی نہ پائے. اس سارے کورس کو جو ڈیزائن کیا گیا ہے, جو چیزیں سکھائی جائیں گی, جس طریقے سے سکھائی جائیں گی, وہ بالکل اسی طریقے کی ہوں گی کہ ایک بچہ آرام سے ان چیزوں کو سمجھ سکے گا اور اس کی پریکٹس بھی کر سکے گا. باقی ہمارے مینٹورز, میں اور ہم ساری ٹیم جو ہے وہ آپ کے بچے اور آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ اویلیبل رہے گی. باقی انشاءاللہ تعالیٰ آپ جب لیول 1 جوائن کریں گے تب آپ مزید جانیں گے. تھینک یو سو مچ میم. تھینک یو سو مچ زوہا. اچھا, یہاں پر ہم سیکنڈ مینٹور کو انوائٹ کر رہے ہیں, سر خضر. السلام علیکم. سر خضر اویلیبل ہیں آپ؟ سر خضر, آپ کو میری وائس آ رہی ہے؟ اوکے, سر خضر جو ہیں وہ اویلیبل ہیں, مجھے ان کو ذرا دیکھنے دیں, مجھے مل نہیں رہے. السلام علیکم مس, کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ السلام علیکم سر خضر, کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وعلیکم السلام جی, مس اللہ کا جی شکر ہے. سر خضر, اب آپ نے جو ہے نا, ہمارے اتنے بھی جونیئرس موجود ہیں جو کہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں کہ انہوں نے نئے نئے کارٹونز بنانے ہیں, ڈیزائنز بنانے ہیں, کلرز کے ساتھ پلے کرنا ہے. پہلے زمانے میں پینسل کاپی لے کے بناتے تھے کلرز کے ساتھ, لیکن ڈیجیٹل ورلڈ آ چکی ہے, ڈیجیٹلائز ہو چکا ہے, اور کس طرح سے انہوں نے اب آن لائن موبائل سے اور کمپیوٹر سے ڈیزائنز بنانے, کلرز کرنے, تمام چیزیں اب آپ ان کو بتائیں. تھینک یو سو مچ. جی السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس اینڈ جو پیرنٹس ہیں ہمارے, تو امید ہے کہ آپ تمام جو ہے وہ خیریت سے ہوں گے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میم نے اور مس نے آپ کو بہت ہی اچھے طریقے سے گائیڈ کر دیا ہے کہ بیسکلی جو بوٹ کیمپ ہے, سیشن ہے, سمر ویکیشن ہے, ان کو رکھنے کا کیا مقصد ہے اور آپ کو کون کون سے اسکل جو ہے وہ یہاں پر ہم سکھانے جا رہے ہیں. تو ویسے تو بہت ساری چیزیں کلیئر ہی ہو گئی ہیں, لیکن جس طرح آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ اب وہ دور ہے کہ گھر پر کام کرنا جو ہے بہت زیادہ آسان ہو چکا ہے. آپ کے بچے کے لیے اسمارٹ کام کرنا بہت زیادہ آسان ہو چکا ہے. پہلے جو ہے وہ آپ ٹریڈیشنل اسکل سیکھ رہے ہوتے تھے, اور پھر لیکن اب کیا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس آئی ٹی اسکلز آ گئی ہیں, ڈیجیٹل ورلڈ ہے آپ کے پاس. آپ یہاں پر بیٹھ کے کوئی انٹرنیشنلی طور پہ ہے یا پاکستان ہو یا کسی بھی دنیا کے ممالک میں بیٹھ کر آپ کام کر سکتے ہیں, آپ کا بچہ کام کر سکتا ہے اور آرڈرز لے سکتا ہے. مطلب اگر ہم کہیں فزیکل بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس ایک مخصوص علاقہ ہوتا ہے, ایک مخصوص جگہ ہوتی ہے, مخصوص لوگ ہوتے ہیں, اور وہیں پر ہم کیا کر سکتے ہیں, چیزوں کو بلڈ کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پر ہمارے پاس ڈیجیٹل ورلڈ میں کیا ہوتا ہے کہ بہت ساری ہمارے پاس جو آڈینس ہے, ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. تو ہمارے پاس جو ہے وہ گروئنگ کے جو چانسز ہوتے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. اب وہ چاہے پیرنٹس ہو یا اسٹوڈنٹس ہو, مطلب بہت ساری چیزیں پھر یہاں پر چل رہی ہوتی ہیں. اچھا, پھر یہاں پر ایک اور بھی چیزیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ اسٹوڈنٹ, جس طرح مس نے بھی بات کی کہ وہ کبھی کبھار اچھے طریقے سے بیہیو نہیں کر پا رہے ہوتے, تو وہی چیز ہے کہ ہم ان کو اسٹوڈنٹ کے اچھے طریقے سے بسا اوقات ان کو سمجھا نہیں پا رہے ہوتے یا تربیت کا ایشو ہوتا ہے. تو اگر ہم ان کو اچھے طریقے سے ان کو اچھا ان پٹ دیں, اچھی اسکل سکھائیں, بچائے یہ کہ بچہ جو ہے وہ صبح سے شام کارٹون میں لگا ہوا ہے, گیم میں لگا ہوا ہے, اس کو اچھی اچھی ایکٹیویٹیز کی طرف لائیں. تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ اسکل بھی سیکھ جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ارننگ بھی کرنا شروع کر دے گا, اور اس کا پیشن بھی ہوگا, ظاہر سی بات ہے شوق ہوگا تو وہ بہت اچھا اچھا کام بھی کرنا پڑے گا. پھر یہاں پر میں نے جس طرح آپ کو بولا کہ وہ گلوبلی لیول پر بھی کام کر سکتا ہے, اور بہت زیادہ اس میں اسٹوڈنٹ کے لیے فائدے ہیں. اب آپ دیکھیں ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اسکول, کالج, یونیورسٹی پڑھ لے آتے ہیں, اور پڑھنے کے بعد جب ہم اینڈ کے اندر جاتے ہیں تو پھر ہمیں ریئلائز ہوتا ہے کہ یار ابھی ہمیں کیا کرنا چاہیے. چلیں, ہم نے کوئی سوشل میڈیا پہ دیکھا تھا اشتہار وغیرہ, یا کوئی مطلب جو بھی ڈیزائن یا جو بھی ڈیجیٹل اسکلس کے حوالے سے کام ہے, تو وہ ہمیں اب سیکھ لینا چاہیے. تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, اینڈ میں جا کے بالکل کر رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال میں نے جس طرح کیا کہ دیر آئے درست ہے. اگر انسان کو جب بھی احساس ہو جائے, انسان کو چیزیں سیکھنی چاہیے, لرن کرنی چاہیے. لیکن آپ کیا کر سکتے ہیں, ایک تو آپ خود بھی سیکھ سکتے ہیں, دوسرا اگر آپ کے بچے ہیں تو ان کے لیے یہ بہت اچھا موقع ہے کہ ان کو آپ کیا کریں, بالخصوص جب ان کی چھٹیاں چل رہی ہیں تو ان کو آپ ڈیجیٹل اسکلس کی طرف لے کر آئیں, بالکل لے کر آئیں. اور اس میں دیکھیں بہت سارے فائدے ہیں. سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کا اگر بچہ ہے تو وہ اگر اچھے طریقے سے سیکھ جاتا ہے تو وہ گھر پر بیٹھ کے کام کر سکتا ہے, اچھے انوائرمنٹ میں بیٹھ کر, ایسی پنکھے کے نیچے بیٹھ کے اچھے طریقے سے جو ہے وہ ورک کر سکتا ہے. تو یہ اچھا چیزیں سر خضر, یہاں پر میں آپ کو سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, میں نے ابھی گروپ آن کیا ہے جہاں پر آپ بچوں کو آلریڈی ٹریننگ دے رہی ہیں.
اور یہ آپ لوگوں کے سامنے جو ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پوسٹر بنا ہوا ہے، یہ پراپر ایک پوسٹ بنائی ہے. 8 سال کے بچے، 9 سال کے بچے، 10 سال کے بچے، ان میں سے ایون 4-5 تو 6 سال کے بچے بھی ہیں، اور انہوں نے یہ بنایا ہوا. یہ آپ گروپ چیک کر رہی ہیں، یہ ہمارا جینزی کا ہی گروپ ہے، اور یہ سارے یہاں پہ بچے ایڈ ہیں جس کی عمر کی بہت سارے بچے ایسے ہیں جنہوں نے پیرنٹس نے مجھے کہا جب ہمارے کوآرڈینیٹر سے انہوں نے بات کی کہ ہمارے بچے 6 سال کے لیکن وہ ماشاءاللہ سے بہت کوئک لرنر ہے، وہ بہت شارپ ہیں، وہ کر سکتے ہیں. تو ہم نے کہا بس ٹھیک ہے، اگر آپ کو لگتا ہے آپ کے بچے کر سکتے تو ضرور ان کو انرول کریں. انہوں نے انرول کر، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے کے سارے بچوں نے بنایا ہوا ہے، اور یہ سب سر خضر نے سکھایا بچوں کو. اور یہ بچوں کی ساری اسائنمنٹس جو ہیں یہ پراپر گروپ بنا ہوا ہے جہاں پہ وہ لوگ اپنی اسائنمنٹس جو ہیں یہاں پر اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور یہاں پر ان کے جو سر ہیں یہ پراپر یہاں پہ چیک کرتے ہیں. ان کی ابھی ویڈیو یہاں پہ پلے نہیں ہو رہی ورنہ آپ یہاں پہ دیکھتے. تو سر خضر یہاں پہ ان کو بتائیں کہ کس طرح سے، اب ذرا جونیئر سے بات کریں کہ جونیئر جو تمام چیزیں سیکھنا چاہیں گے کہ نہیں چاہیں گے. اس لیول کا جو ہے نا یہ لوگ ڈیزائن سے وغیرہ خود بنائیں گے. اب یہ باقی ان کے فرینڈس بنا رہے ہیں، یہ جتنے بھی ہمارے اسٹوڈنٹس نیو بچے جو ہیں سن رہے ہیں تو ریڈی ہو جائیں. آپ لوگوں نے ان کو بیٹ کرنا ہے. دیکھ رہے ہیں جونیئرس کس طرح سے ڈیزائننگ کر رہی ہیں. تو یہی چیزیں جو ہے یہ ابھی آج سیشن جوائن کر رہی ہیں، یہ تمام فرینڈس آئیں گے اور اپنے فرینڈس کو بیٹ کریں گے. جی سر خضر. ہاں بس اس میں دیکھیں ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، بڑے جو ہوتے ہیں نا وہ مطلب ایک فرق ہے نا کہ ایک بچوں کے لیے کورس الگ رکھنے کا مقصد کیا ہے. تو سب سے امپورٹنٹ بات یہی ہے کہ بڑے ہوتے ہیں نا تو وہ بہت چیزوں کو مطلب جلدی سے اڈاپٹ کر لیتے ہیں. لیکن ابھی جو ہمارا لارڈ بیس گزرا تو اس میں بھی اب بچے ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے، اب جس طرح مس نے بولا 4 سال کا بچہ ہے اور ایک 25 سال کا بندہ بیٹھا ہے، تو ان دونوں کو پڑھانے میں فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. اب میں نے تھوڑا سا شروع میں اپنا جو انٹرویو دینا بھول گیا. مائی سیلف محمد خضر، اور الحمدللہ میرے کو کوئی 1.5 سال ہو گئے گرافک ڈیزائننگ پڑھاتے ہوئے. تو اب میرے کو دونوں آڈینس سے واسطہ پڑتا ہے، بڑوں سے بھی اور بچوں سے بھی. تو اب میرے کو پتا ہے یا جو بھی مینٹور ہیں انہیں پتا ہے کہ ایک 20 سال کے بندے کو 25 سال کے بندے کو کوئی چیز اگر فوراً سے سمجھ میں آ جا رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے 4 سال کے بچے کو 8 سال کے بچے کو وہ فوراً سے سمجھ میں نہیں آتی. اب اس بچے کو ہم نے کس طریقے سے سمجھانا، یہ اصل چیز ہوتی ہے. تو یہاں پر ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ بالکل بہت ہی ڈیپ میں جا کے آسان انداز سے ہم اسٹارٹ کر کے ان کو ایک بڑے لیول پر لے کے جائیں، انہیں سکھائیں کہ باقاعدہ جو ہے وہ کام کس طریقے سے ہوتا ہے. تو میرا جو میری جو کلاسز ہوں گی وہ گرافک ڈیزائننگ پر ہوتی ہیں. اس میں کینوا کو یوز کرتے ہیں ہم. اور ایک کسی نے ابھی بولا بھی تھا کہ کینوا تو بہت آسان ہے، تو بالکل آسان ہے، لیکن دیکھیں اصل چیز یہ نہیں ہوتی ہے کہ کوئی چیز آسان ہے یا نہیں. ہم جا رہے ہوتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پہ ہم کینوا پہ گئے، ہم نے کوئی ٹیمپلیٹ اٹھایا اور چیزوں کو ایڈٹ کر کے مطلب کام کر لیا. آپ بڑے ہیں، میں ابھی پیرنٹس کے حوالے سے تھوڑا سا بات کر رہا ہوں، تو ہم نے جو ہے وہ فوراً سے کام کر دیا. یہ اصل چیز نہیں ہوتی. آپ کے بچے نے کیا کام کرنا ہے. فار ایگزامپل ہمارا مقصد کیا ہے، آپ کے بچے کو یہ ساری چیزیں سکھا کے وہ گھر پہ جو ہے وہ کوئی پینٹنگ کرے گا؟ نہیں، ہمارا تو مقصد ہی یہ نہیں ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ کے بچے کو اسٹارٹ مطلب اس کو اس کی بیسکس کلیئر کروا کے اس کو اس قابل بنانا کہ وہ آگے چل کے آن لائن کام کر سکے. اب آپ ذرا تصور کریں کہ ایک کلائنٹ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور اس کا ایک برانڈ ہے، وہ ایک کمپنی اسٹارٹ کرنا چاہ رہا ہے، وہ ایک بزنس آنر ہے اور وہ آپ کے بچے سے کام کروانا چاہ رہا ہے فار ایگزامپل. تو کیا آپ کے بچے نے بس وہ کینوا کا ٹیوٹوریل دیکھ لیا یوٹیوب سے 10 منٹ کا اور وہ کیا وہ اس بندے سے بات کر پائے گا؟ بالکل نہیں. ابھی مس نے آپ کے سامنے گروپ کھولا تھا، ابھی لاسٹ میں اسٹوڈنٹ سے میں نے پورے پروجیکٹس بنائے. ان پروجیکٹ میں باقاعدہ طور پہ ان کو بتایا کہ بھائی آپ نے کلائنٹ سے کس طرح کام کرنا ہے، کلائنٹس کو کس طرح. ابھی میری کلاس لاسٹ جو ہے وہ ختم ہوئی ہے، اس میں اسٹوڈنٹ کو یہی بتا رہا تھا کہ آپ نے پریزنٹیشن دینی ہوتی ہے باقاعدہ کلائنٹس کے سامنے. تو اس طریقے سے آپ نے تو ہم نے اس لیول پہ آپ کو سکھانا ہے، اس چیز کو آپ نے کیا کرنا ہے مائنڈ میں رکھنا ہے. تو جو پیرنٹس وغیرہ ہیں ان کو بالخصوص اس چیز کو دیکھنا چاہیے. اور مجھ سے اور بتائیں. تھینک یو سو مچ سر خضر. اب ہم لوگ انوائٹ کرتے ہیں ہمارے یوٹیوب ایکسپرٹ سر احمد کو، اور وہ آ کے بتائیں گے کہ ہمارے جونیئرس کس طرح کے اپنے خود کے چینلز جو ہیں وہ بنا سکتے ہیں اور کون کون سے چینلز جو ان کو بنانے چاہیے، اور ہم ان کو زبردست قسم کے چینلز بنانا سکھانے والے ہیں. جی السلام علیکم سر احمد، کیا حال ہیں آپ کے؟ وعلیکم السلام میم، الحمد للہ. الحمد للہ ٹھیک ٹھاک. چلیں آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں. اوور ٹو یو. میم اگر آپ اسکرین آف کر دیں میں اسکرین شیئر کر دیں. اوکے اوکے، میں 2 سیکنڈ. السلام علیکم ایوری ون. میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوئیں گے. تو جو میرا پورشن آتا ہے یوٹیوب ارننگ کا، اس کے اندر آتے ہوئے میں سب سے پہلے ایک سمپل سے ایک اسٹارٹ لیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ
ابھی جتنے بھی اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں ٹھیک ہے زیادہ تر ایج جو ہے 6 سے 15 ایئرس یا 16 ایئرس کے درمیان ہوئے گی. تو کرنٹلی جو ابھی اسٹوڈنٹس جو یوٹیوب کے اوپر جو لاسٹ ریسرچ ہوئی ہے اس کے مطابق جو جتنے بھی اسٹوڈنٹس ابھی نئے آ رہے ہیں زیادہ تر اسٹوڈنٹس ہیں جو یوٹیوب کے اوپر جنہوں نے ارننگ اسٹارٹ کر دی ہے. ٹھیک ہے اسی کے حوالے سے میں ڈفرینٹ فائبر کے میں نے آپ کے لیے پورشن آپشنس کیے ہیں جس کے اندر سب سے پہلے میں آپ کو ویڈیو ایڈیٹنگ کا پورشن بتا رہا ہوں. ویڈیو ایڈیٹنگ کے پورشن میں آپ یہ دیکھ لیں جب ہم یوٹیوب کی کوئی ویڈیو ایڈٹ کرتے ہیں نا میں نے ڈفرینٹ چینلس بہت ہی اچھے چینلز رن کیے ہیں ان کے لیے ویڈیوز ایڈٹ بھی کیے ہیں خود بھی اپنے چینلز بنائے ہیں. تو سمپل جب آپ ایک ویڈیو ایڈٹ کرتے ہو اسٹارٹ لیول پہ آتے ہو جب آپ یوٹیوب کے بارے میں سب کچھ سیکھ جاتے ہو نا اور سمپل ویڈیوز ایڈٹ اسٹارٹ کرتے ہو تو وہ 2000 5000 6000 اور اگر آپ ایک اچھے ویڈیو ایڈیٹر بن گئے تو آپ 20,000 30,000 40,000 تک آپ اگر آپ کا اکاؤنٹ ہے اچھا ٹھیک ہے یوٹیوب کے اوپر سب سے پہلے تو آپ کا اپنا چینل ہونا چاہیے. پھر فائبر کے اوپر آپ آ سکتے ہیں اور بہت سی ویب سائٹس ہیں جس کے اوپر یہ چھوٹے چھوٹے اسٹوڈنٹس آج کل کام کر رہے ہیں. میرا اپنا کزن ہے جو تقریباً ابھی 3rd کلاس میں یا 4th کلاس میں وہ مائنڈ کرافٹ کی ویڈیوز بناتا ہے. ٹھیک ہے مائنڈ کرافٹ کی ویڈیوز بناتا ہے اور اس کا چینل بہت ہی اچھا گرو کر رہا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ دوسرے نمبر پہ آتے ہو لائک 3D کارٹون اینیمیشن ویڈیوز جو ہمارا بہت ہی مین ٹاپک ہوئے گا اے آئی کا اس کے اندر تو اس کے اندر آپ یہ دیکھ سکتے ہو خالی جو ویڈیوز بنانے کی ارننگ جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ سمپل ٹھیک ہے 1000 ٹھیک ہے 2000 3000 اور جو اچھی ویڈیو ایڈیٹرز ہیں وہ 30,000 40,000 یہ دیکھیں 44,000 یہ لے رہے ہیں سمپل ایک ویڈیو ایڈٹ کرنے کے. ایک ویڈیو آپ کو بنا کر دینے کے یہ سمپل 44,000 روپیز لے رہے ہیں. اسی طریقے اگر میں آ جاتا ہوں تھمبنیل کریشن کے اوپر یوٹیوب کے اوپر اگر ہم دیکھیں چینلز کے اندر تو تھمبنیل بہت ہی امپورٹنٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے اگر یہ ہم ایک کڈس کا چینل دیکھ رہے ہیں کوکو میلن ہے ایک چینل کا نیم ٹھیک ہے اس کے جتنے بھی ویڈیوز پہ ویوز ہیں وہ 970 ملین 1 بلینس پہ جاتے ہیں. مین اس کا کیا ہے یہ چھوٹے لوگوں سے ریلیٹڈ ہے ٹھیک ہے بچوں سے ریلیٹڈ ہے چینل اور اس کے اوپر زیادہ تر پوئمس وغیرہ آتی ہیں یا کوئی بھی سٹوریز وغیرہ آتی ہے اینیمیشن سٹوریز وغیرہ آتی ہیں اس کے بلینز میں ویوز جاتے ہیں. ان کے مین چیز کیا ہوتی ہے یعنی کہ تھمبنیل کریشن اور ان کی سٹوری. ٹھیک ہے مین یوٹیوب کے اندر آپ کا مین پوائنٹ یہ آتا ہے کہ آپ نے کیا کنٹینٹ سلیکٹ کیا. اگر آپ کا کنٹینٹ اچھا ہوئے گا تو آپ کا چینل آٹومیٹکلی گرو کرے گا. اگر آپ کا کنٹینٹ اچھا نہیں ہے تو آپ کا چینل جو مرضی ہو جائے گرو نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے 1 مہینہ گرو کر جائے گا 2 مہینے کر جائے گا 3 مہینے گرو کرے گا لیکن اس کے بعد چینل کی جو گروتھ ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے تو آپ کو ایک ایسا کنٹینٹ سلیکٹ کرنا ہے جو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا بھی. ٹھیک ہے کہ لائک گیمنگ سلیکٹ کرنی ہے ٹھیک ہے اینیمیشن اسٹوری ویڈیو سلیکٹ کرنی ہے یا کوئی اور سلیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے ریویوئنگ وغیرہ کچھ ویب سائٹ ریویوئنگ سلیکٹ کرنی ہے کچھ اس ٹائپ کے کنٹینٹ سلیکٹ کرنے ہیں وہ میں آپ کو آگے جا کے جب ہمارے یہ لیکچر اسٹارٹ ہوئیں گے اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کورس کے اندر. یہ تھمبنیل کے بارے میں آپ کو بتا رہا تو یہ دیکھیں ایک تھمبنیل بنانے کے 7,000 14,000 16,000 اور ڈفرینٹ یہ چارج کر رہے ہیں صرف ایک تھمبنیل بنانے کے. تو اگر آپ کو تھمبنیل بنانا آتا ہے ایک اچھا تھمبنیل تو آپ ایزیلی 5,000 16,000 30,000 تک ایزیلی ارن کر سکتے ہو. تو مین یہ آ جاتا ہے. اس کے بعد ہمارے چینل کی سیٹنگز آ جاتی ہیں اس کی SEO وغیرہ آ جاتی ہے وہ ساری چیزیں جو ہم آگے جا کے کور کریں گے. لائک ہمارے پاس ادھر آ جاتے ہیں جیسے چینل سیٹنگ آ جاتی ہیں کچھ چینل سیٹنگ ہم نے کور کیسے کرنی ہے. ٹھیک ہے اس میں ایڈز رننگ ہم امپورٹنٹ جو یوٹیوب کا اپنا مین ایڈ رننگ کا پورشن ہے ہم اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے. ٹھیک ہے تو یہ اسٹوڈنٹس جو 5 ایئرس سے لے کے 15 ایئرس 16 ایئرس کے ہیں یہ جو گیپ ہے سمر کا اس کے اندر آپ ارننگ کر سکتے ہیں. کیونکہ میں ایک خود یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں اور مجھے پتا ہے کہ یہ جو گیپ آتا ہے میں ہمیشہ اپنا چینل اسی کے اندر اسٹارٹ کرتا ہوں اسی کے اندر اس میں ارننگ میری ہو جاتی ہے. تو یہ جو 3 منتھس ہوتے ہیں یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اس کے اندر آپ نے 3 منتھس میں جو اسٹوڈنٹس نے کرنا کیا ہوتا ہے وہ سب سے پہلے یہ کہ ڈیلی آپ نے ایک ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے. ٹھیک ہے ڈیلی ویڈیو ایڈٹ بھی کرنی ہے اپلوڈ بھی کرنی ہے اور اس کی اچھی طریقے سے SEO بھی کرنی ہے. SEO کیا ہوتی ہے وہ فردر ہم آگے لیکچرز میں دیکھیں گے. ٹھیک ہے اور بس یہ 3 چیزیں آپ نے دھیان رکھنا ہوتا ہے. کنٹینٹ اچھا ہے ڈیلی ویڈیو ایڈٹ آپ کے پاس ہوئی پڑی ہو. ٹھیک ہے ڈیلی ویڈیو اپلوڈ آپ کے پاس ہونی چاہیے اور آپ نے سمپل کیا کرنا ہے ایک اچھی SEO کرنی ہے تھمبنیل کریشن کرنی ہے. تو آپ نے جب ڈیلی ویڈیوز اپلوڈ ایڈٹ کرتے ہو نا تو آپ ان 3 منتھس کے اندر اپنے پورے سال کے لیے ویڈیوز ایڈٹ کر کے رکھ سکتے ہیں.
ٹھیک ہے. شروع میں ہم 1 مہینے 2 مہینے کنٹینیوسلی ویڈیوز اپلوڈ کریں گے, یہ ہمارا ایک پورشن ہوئے گا. لیکن اس کے بعد جو ہمیں ہفتے میں 1 بڑی ویڈیوز اپلوڈ کریں گے, ٹھیک ہے, پھر ہم جو ہے مہینے میں صرف 3 ویڈیوز اپلوڈ کریں گے. جب ہمارا چینل ایک اچھے طریقے سے رن ہو جاتا ہے, وہ کوالٹی ویڈیوز ہوتی ہیں, وہ کوئی سمپل یوٹیوب جو فرسٹ ڈے سے اسٹارٹ کر رہا ہے وہ نہیں. آپ جب ایکسپرٹ ہو جاتے ہو تو آپ منتھلی 3 ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہو, کیونکہ آپ ایک کوالٹی یوٹیوبر ہوتے ہو. ٹھیک ہے, تو ہم یہ اے آئی اسٹوریز ویڈیوز کریشن ہے, یہ ہم کور کریں گے. ٹھیک ہے, تو لائک میں سمپل تھوڑے سے پروجیکٹس ادھر دکھا دیتا ہوں جو اسٹوڈنٹس کے ہیں. لائک یہی اسٹوڈنٹس نے کیے ہیں, لائک انہوں نے یہ ویڈیوز بنانا شروع کیا ہے, اینیمیشن ویڈیوز. ٹھیک ہے, جس کے اندر کیٹس کے پورشن آ جاتے ہیں اور ڈفرنٹ پورشن ہے, تو ان کی ویڈیوز کے اوپر آپ ویوز دیکھ سکتے ہو. ٹھیک ہے, یہ آپ کے سامنے آ رہی ہیں 10,000 15,000 یہ سارے ویوز آ رہے ہیں. انہوں کے چینل 60 ویڈیوز پہ اونلی 1.28K سبسکرائبرس کر گیا تھا, اور انہوں کے آئی تھنک 6 ملینس کے قریب ویوز ہو بھی چکے تھے. اب تھوڑے سے ہو گئے تو وہ مونیٹائز ہونے تھے. ٹھیک ہے, یہ ڈفرنٹ تھمبنیلز بنائے ہیں, ڈفرنٹ چینلز کے لوگو ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ ڈفرنٹ ہمارے پاس ویڈیوز ہیں. اس کے علاوہ اگر میں آپ کو بتانا چاہوں تو ہمارے پاس یہ دیکھ لیں ڈفرنٹ, آپ کو میں ایواتار کریشن, ٹھیک ہے, ڈفرنٹ اینیمیشن ویڈیوز کریشن, یہ ساری تو میں سکھاؤں گا. لیکن سمپل جو ویڈیو ایڈیٹنگ ہے اسے اس پورشن کے اندر انکلوڈ کیسے کرنا ہے کہ وہ بالکل سٹوری ویڈیو لگے, وہ بھی میں نے آپ کو سکھانی ہے. اور فری جو کاپی رائٹ ویڈیوز جو ہم لیتے ہیں, اگر ہم یوٹیوب کے اوپر دیکھیں دوسری ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں تو ان کے اوپر کاپی رائٹ آ جاتا ہے, کسی بھی کاپی ویڈیو اپلوڈ کریں. سو ہم نے کاپی رائٹ فری ویڈیوز کدھر سے لینی ہے, کاپی رائٹ فری ساؤنڈ کدھر سے لینا ہے. اگر ہم اپنی ویڈیوز میں میمز یوز کر رہے ہیں تو کاپی رائٹ فری میمز کدھر سے لینی ہے. یہ ساری چیزیں فردر لیکچر کے اندر میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ سر احمد. آپ اپنی اسکرین جو ہے وہ آف کر سکتے ہیں. بہت زبردست طرح سے آپ نے گائیڈ کیا. آئی ہوپ کہ پیرنٹس کو اور اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ سمجھ آئی ہوگی, اور اسٹوڈنٹس کو جو ہے جو جونیئرس ہیں ہمارے وہ تھوڑے ایکسائٹیڈ ہوئے ہوں گے کہ بھائی ان کا خود کا بھی چینل جو ہے وہ ہونے والا ہے. تو اب ہمارا لاسٹ جو لیول ہے, وہ لاسٹ لیول میں آپ لوگ کیا کور کرو گے؟ بہت امپورٹینٹ سوشل میڈیا, جو سوشل میڈیا نے اتنی تباہی مچائی ہوئی ہے, اور جو ہمارے جونیئرس ہیں وہ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں, اس کے اندر وہ کیا کور کرنے والے ہیں. سوشل میڈیا جو ہے اس کے لیے میں خود لائیو آؤں گی اور آپ لوگوں کو بتایا جائے گا. آپ کے بچوں کے, اب جتنے بھی جونیئرس ہیں وہ لوگ, ڈائریکٹ میں اپنے جونیئر سے بات کر رہی ہوں, ٹھیک ہے, آپ کی مینٹور آپ کے سامنے ہے. آپ لوگ کیا سیکھیں گے؟ آپ لوگ اپنا خود کا فیس بک اکاؤنٹ بنائیں گے, اپنا خود کا انسٹاگرام اکاؤنٹ بنائیں گے, اس میں خود کی پوسٹ بنائیں گے, ریلس بنائیں گے, کانٹینٹ بنائیں گے. میم یہ ہم کیسے بنائیں گے؟ یہی تو میم نے آپ کو سکھانا ہے. دیکھیں, اب آپ لیول 1 میں آپ کا مائنڈ سیٹ ریڈی کر دیا جائے گا, آپ کو پراپر ٹرین کر دیا جائے گا مینٹلی کہ آپ لوگوں نے کس طرح سے کام شروع کرنا ہے. پھر آپ آئیں گے لیول 2 میں. لیول 2 میں وہاں پر ہوں گے آپ کے سر خضر آپ کو بڑے مزے کی ڈیزائننگ جو ہے وہ سکھائیں گے, جس کے اندر آپ ہر طرح کی پوسٹ بنانا سیکھ جائیں گے, آپ ہر طرح کے ٹیمپلیٹس بنانا سیکھ جائیں گے, آپ ہر طرح کے تھمبنیلز بنانا سیکھ جائیں گے. اینڈ دین پھر آپ آئیں گے اپنے تھرڈ لیول پہ. تھرڈ لیول پہ جو ہے آپ اپنا یوٹیوب چینل جو ہے وہ بنانا سٹارٹ کریں گے, اور اپنا یوٹیوب چینل پہ ورکنگ شروع کر دیں گے. اور آپ کا فورتھ لیول آئے گا جہاں پر آپ کا انسٹاگرام, فیس بک اور ٹک ٹاک یہ ہم بنانا شروع کریں گے. اب اس کے اندر آپ لوگ کیا کریں گے کہ ہم لوگ کیا بلاگس ڈالیں گے گھر میں جو آلریڈی ہم لوگ کر رہی ہیں وہ چیز ہم پبلک کو دکھائیں گے؟ نہیں, یہ ہمارا فیوچر نہیں ہے. ہم نے ڈیسنٹ وے میں جانا ہے, ہم نے پراپر اپنا کریئر بنانا ہے. ہم لوگوں نے ایز اے ڈیجیٹل ایڈورٹائزر یا ایز اے گرافک ڈیزائنر یا ایز اے ویب ڈیولپر اس طریقے سے ورکنگ کرنی ہے. ہمارا پراپر ایک پروفیشن ہونا چاہیے. جس طرح ڈاکٹر انجینئرس کام کرتے ہیں نا, ایسے ہم بھی پراؤڈلی بولیں گے کہ آئی ایم اے ڈیجیٹل ایڈورٹائزر اور گرافک ڈیزائنر اور ویب ڈیولپر. اس طرح سے ہم بھی بولیں گے. اب سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اب اس طرح سے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں میری پروفائل ہے, میری ماہی اقبال کے نام سے پروفائل ہے, 30K میرے فالوورس ہیں. اب یہاں پہ میں ڈفرنٹ, اب میری ایک آئیڈینٹی ہے, میری اپنی الحمدللہ میں 3 کمپنیز جو ہے وہ رن کر رہی ہوں. اب وہ 3 کمپنیز میں نے کیسے رن کی, یہی چیز آپ لوگ بھی کرو گے. آپ لوگوں کی خود کی ایک پروفائل ہوگی. اب جیسے یہاں پہ دیکھیں, اب یہ ایک پیج ہے, اب یہاں پہ انہوں نے کس طرح سے یہ ڈیزائن بنایا, کس طرح سے لوگو بنایا, کس طرح سے کور بنایا, کس طرح سے ساری امیجز بنائی ہے. آپ لوگوں نے اپنے خود کو چینل کو کس طرح سے لے کے جانا ہے. اب اگر میں ماہی اقبال ہوں, آپ اگر میرے چینل پہ جائیں گے تو میرے چینل پہ آپ کو سب سے زیادہ کیا دیکھنے کو ملے گا کہ میں بچوں کو مارکیٹنگ سکھا رہی ہوں, میں بچوں کو یہ سکھا رہی ہوں کس طریقے سے آپ نے آن لائن چیزوں کو بیچنا ہے.
अब आप लोग डिसाइड करेंगे कि आप लोगों ने क्या चीज देनी है, आप लोग किस चीज में एक्सपर्ट है। मेरे एक स्टूडेंट है, जूनियर है, 8 साल के हैं, गेमिंग में मास्टर है, फ्री फायर गेम है उसके एक्सपर्ट हैं। अब वो क्या कर रहे हैं पता है आपको, वो फ्री फायर गेम खेलती हैं और प्रॉपर उसकी रिकॉर्डिंग करती हैं और वो आगे ट्रेनिंग दे रही हैं, वो रिकॉर्ड कर करके चैनल पर अपलोड कर रहे होते हैं और उससे उनकी मिलियंस में व्यूज आ रहे होते हैं, ठीक है। अब वो क्या, उन्होंने प्रॉपर एक गेमिंग का बना लिया कि मैं बच्चों को गेम सिखा रहा हूँ और गेम्स वो उनकी लर्निंग भी हो रही है, साथ उनका फन भी हो रहा है और आगे वो अर्निंग भी कर रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पे, आप में से बहुत सारे बच्चे इस तरह के होंगे जो इंग्लिश बहुत अच्छी पढ़ाना जानते होंगे, आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो अपने मैथ्स में बड़ी अच्छी और वो चाहते हैं कि अपनी सेम एज के बच्चों को जो है ना मैथ्स सिखाना शुरू कर दे। तो वो हम देखेंगे, वो हम डिसाइड करेंगे कि हमने AI का टूल, अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बहुत सारे AI टूल बताऊंगी जहाँ पे एक सिंगल क्लिक पे आप लोग क्या बना लोगे, जबरदस्त किस्म की जो है ना, एक सिंगल क्लिक पे सारा कंटेंट लिख लोगे, आप एक सिंगल क्लिक पे जो ना इमेज बना लोगे। मैं अगर आपको बोलूंगी कि आपने अपने फेस को कार्टून फेस बनाना है तो आप एक क्लिक पे जो है ना वो बना सकते हो। आप अपने पेरेंट्स का बेबी फेस बनाना चाहते हो, आप सिंगल क्लिक पे बेबी फेस बना लोगे। तो ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग AI टूल्स जो है हम इसमें सीखेंगे। सोशल मीडिया पे हमने किस तरह से अकाउंट बनाना है, सोशल मीडिया पे हमने किस तरह से अपलोड करना है, हमने फालतू के ब्लॉग्स नहीं देखने, हमारे पास फालतू टाइम नहीं है कि हम लोगों के घरों की चीजों को देखें, हमने अपना बनाना है कि लोग हमें देखें, बजाय कि हम किसी को देखें, लोग हमारी जो क्रिएटिविटी है उसको देखें कि हम कितने लाइक बच्चे हैं, तो वो हमने शो करवाना है। तब हमने पोस्टिंग कैसे करनी है, हमने स्केड्यूल कैसे करना है, हमने अपनी प्रोफाइल को सेटअप कैसे करना है, हमने एज अ प्रोफेशनल एडवर्टाइजर जो भी हम प्लान करेंगे, जब मेरे साथ आपका लाइव सेशन होगा हम प्रॉपर अपना फर्स्ट लेक्चर में प्लान करेंगे कि भाई हमने आखिर क्या काम करना है, किस तरह से हम लोगों ने अपने चैनल पे क्या चीज अपलोड करेंगे, तो हम वो पूरा प्लान करके एंड देन फिर हम उसकी डिजाइनिंग शुरू करेंगे। इसी तरह यूट्यूब चैनल देखें, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के देखिए कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं और ये किस तरीके से जो है यहाँ पे अपलोडिंग कर रहे हैं, इस तरह से आप लोग भी करोगे। अब वो सारे बच्चे होते हैं वो जी बॉलीवुड के सॉन्ग्स लगा लगा के अपलोड कर रहे हैं, नहीं, ये आप लोग नहीं हो, ठीक है। तो आप लोगों ने प्रोफेशनली वर्क करना है ताकि लोग आपकी तारीफ करें, आपके जो पेरेंट्स हैं वो प्राउड फील करें कि मेरा बच्चा कितना लाइक है। तो ये तमाम चीजें जो है हम डिटेल में कवर करेंगे। फिर हम लोगों ने स्केड्यूल करना भी सीखना है कि जिस तरह अगर मैं चाहती हूँ कि मैं एक साथ किस तरह सारी की सारी पोस्ट जो है ना वो, मैं चाहे घर पे हूँ नहीं हूँ, मेरा स्कूल है, एग्जाम्स हो रही हैं, लेकिन मैंने सोशल मीडिया के ऊपर डेली बेसिस पे पोस्ट करनी है, तो एक साथ में AI के जरिए कैसे पूरे महीने की पोस्ट कर सकती हूँ, तो वो तमाम सोशल मीडिया मैनेजमेंट जो मैं आपको सिखा दूंगी। अब पता है इससे क्या होगा, अब इससे ये होगा कि आपकी फैमिली में बहुत सारे हैं, आपके अंकल्स हैं, आपकी आंटीज हैं, चाचा हैं, मामू हैं, कजन्स है, फ्रेंड्स है, जो भी है, उनके बिजनेस चल रहे हैं, ठीक है, वो काम कर रहे हैं, आप उनको बोल सकते हैं कि भाई आपका अकाउंट तो मैं हैंडल कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि आपको बनाना आता होगा कि फेसबुक अकाउंट कैसे बनाना है, इंस्टाग्राम अकाउंट कैसे बनाना है, उसका सेटअप कैसे करना है, उसकी पोस्ट कैसे करनी है, उसकी रील्स कैसे बनानी है, पोस्ट स्केड्यूल कैसे करना है, तमाम चीजें आपको आती होंगी और आप बड़े प्राउडली जो है ना आप वहां पे सबके बीच में कहोगे कि ये तो मुझे आता है, ये मैं आपको सब कुछ सेटअप करके दे दूंगा। स्टार्टिंग में आप फ्री में करके दोगे, लेकिन जैसे जैसे आप अपनी एज में आगे जाते जाओगे और मैं आपको ट्रेन करूंगी या प्रॉपर आपने चार्ज करना है, ठीक है, चार्ज करना है, उसके पैसे लेने हैं, वो एक अलग चीज आ जाती है। पैसों की मैं चीज अभी आपको नहीं बोलूंगी, अभी आपका जो पूरा का पूरा फोकस होना चाहिए अपने करियर पे होना चाहिए। आपने अभी से ये माइंड में रखना है कि मैंने सक्सेसफुल बिजनेस ऑनर बनना है, मैंने जॉब नहीं करनी किसी के, मैं आपने जॉब मेंटालिटी पे नहीं जाना, आपका खुद का बिजनेस हो। जैसे मेरे 3 बिजनेस है, मैं 3 कंपनी रन करती हूँ, तो आप लोग भी बोलोगे आगे जाके इंशाल्लाह ताला 2-3 साल के अंदर अंदर आप मुझे बोलोगे कि मैम मेरी खुद की भी जो है कंपनी है। अब चाहे आप 8 साल के हो, चाहे आप 12 साल के हो, चाहे आप 15 साल के हो, आप कर सकते हो और आप बहुत इंटेलिजेंट हो। यहाँ पर आपने देखा ग्रुप में किस तरह से बच्चे जो वर्क कर रहे हैं। इसी तरीके से मैं यहाँ पर अगर आपको फीडबैक्स दिखाऊं तो सारे वो फीडबैक्स है जो पेरेंट्स ने हमें किए हैं, जो देखने के बाद पेरेंट्स को इतना ज्यादा वो मोटिवेट है, उनके बच्चे किस तरीके से वर्किंग कर रही है, ये तमाम जो है आपके सामने फीडबैक शो हो रहे हैं। जो हमारा भी लास्ट अभी करंट हमारा बूट कैंप चल रहा है और ये उसी के फीडबैक्स हैं जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नजर आ रही है। तो ये सब बताने का मकसद, देखें मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये नहीं था कि मैं सिर्फ एक कोर्स डिजाइन करूं और बस आप लोगों ने सीखा नहीं सीखा, नहीं, मेरा प्रॉपर एक ऐसा प्लान था
कि मैं स्टार्ट से पेरेंट्स को भी बीच में इन्वॉल्व करूं, क्योंकि देखें अक्सर मैंने देखा है बच्चे जो है ना क्या करते हैं, लैपटॉप ऑन किया, समझ रहे हैं कि ऑनलाइन क्लास हो रही है, माँ बाप भी समझ रहे हैं कि क्लास हो रही है, बीच से पता चला बच्चों ने क्लास को लीव किया हुआ है। नहीं, मैंने उनके साथ प्रॉपर एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाया। मैंने कहा कि हम प्रॉपर एक ऐसा डिजाइन बनाए, ऐसे लेवल्स लेके जाए स्टेप बाय स्टेप कि बच्चे का खुद इंटरेस्ट हो, उसका खुद दिल चाहे कि नहीं ये मैंने करना है, माँ पेरेंट्स को बोलने की जरूरत ही ना पड़े, बच्चों का खुद इंटरेस्ट हो। तो यहाँ पर अगर मैं आपको आउटलाइन दिखाऊं कि हमारी आउटलाइन में क्या है, तो फर्स्ट लेवल होगा जिसके अंदर पेरेंट्स और चिल्ड्रन दोनों होंगे, प्रॉपर आपकी प्रैक्टिकल एक्टिविटीज होंगी। आपको 3 से 4 एक्टिविटीज देंगी जो कि मैम जोहा अजमल जो है आपको ट्रेन करेंगी, जिसके अंदर आपकी और आपके बच्चों के बीच की जो बाउंडिंग है ना उसको स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। आपको मेंटली तौर पर प्रिपेयर किया जाएगा कि आपने किस तरह से अपने सोशल मीडिया को, आप या मोबाइल को या सिस्टम को या एआई को आपने किस तरह से सही तरह से इस्तेमाल करना है। मेंटली आप लोगों को रेडी किया जाएगा। फिर हमारा स्टार्ट हो जाएगा लेवल 2। लेवल 2 के अंदर सर खिजर आ जाएंगे और सर खिजर ने आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, आपको डिफरेंट एआई टूल्स बताए जाएंगे, कैनवा भी सिखाया जाएगा, लेकिन साथ ही साथ जो है ना आपको डिफरेंट एआई टूल्स जो है, अभी किसी ने बोला कि एआई कैनवा जो है वो इजी है, कैनवा इजी है, लेकिन कैनवा के अंदर जो अपने एआई टूल्स हैं उसको समझने के लिए आपको मेंटोर की जरूरत पड़ती है। और अगर आज का हमारा बच्चा जो है अभी से एआई सीखना शुरू हो जाता है, आप मुझसे अभी रिटर्न में ले लो, मेरी रिकॉर्डिंग यहाँ पे मौजूद है, जिंदा रही तो आप लोग जरूर मुझे सवाल करिएगा कि अगर आपका बच्चा आज से एआई सीखना शुरू कर जाता है तो 1 साल बाद आपका बच्चा कहाँ स्टैंड कर रहा होगा, आप खुद प्राउड फील करोगे कि मेरा वो डिसीजन बिल्कुल सही था। देखिए मैं इस फील्ड में हूँ, पिछले 8 साल से मैं इस फील्ड में हूँ, मैं पिछले 8 साल से चीखती भी आ रही हूँ कि आप लोग जो है ऑनलाइन वर्किंग सीखो, आप डिजिटल एडवर्टाइजिंग सीखो, और आप एआई का दौर, और एआई मैंने पिछले 2 साल से सिखाना स्टार्ट कर दी है क्योंकि अब इसका बूम आ चुका है काफी। और मैं पिछले हर लेक्चर में अपने कहती हूँ कि एआई सीखो, एआई ऑटोमेशन अगर नहीं सीखी तो बहुत पीछे रह जाओगे। तो यहाँ पर आपको लेवल 2 के अंदर 6 लेक्चर्स होंगे जिसके अंदर प्रॉपर आपको बताया जाएगा कि आपके बच्चे ने किस तरह से डिफरेंट पोस्ट, फ्लायर्स, बिजनेस कार्ड्स वगैरह ये तमाम चीजें बनाने के वो काबिल हो जाएंगे। फिर हमारा लेवल 4 होगा। लेवल 4 के अंदर फिर हमारे सर अहमद आ जाएंगे और वो आपके बच्चे को प्रॉपर ट्रेन करेंगे कि उन्होंने खुद का चैनल किस तरह से ग्रो करना है, लेकिन उनकी एज के हिसाब का कंटेंट होगा। अब हमारे बच्चे चैनल पे जब चीजें देख रहे होते हैं वो उनकी एज के हिसाब से नहीं होता, हमने उनकी एज के हिसाब से उनको कंटेंट दिखाना है और सिखाना है, और टाइमली वो आस्ता आस्ता अपग्रेड होंगे। ठीक है ना, हम नर्सरी के बच्चे को डायरेक्ट मैट्रिक की बुक नहीं पकड़ा सकते। अब जिस तरह की एआई स्किल्स है ना, अगर किसी को ये लगता है कि बर्डन है, ये बर्डन नहीं है। बर्डन वो है जो बच्चे जो है ना इतने भारी भारी बैग लेके और सर्वाइकल पेशेंट बनते जा रहे हैं और घर आके पूरा पूरा दिन जो है ना वो रटे मार रहे हैं, वो बर्डन है। अगर वहां पे वो प्रैक्टिकली बच्चों को सिखाना शुरू कर दे तो वो ज्यादा उनके लिए बेनिफिशियल है। तो यहाँ पर भी आपको प्रैक्टिकली बच्चों को चीजें बताई जाएंगी एंड देन हमारा 4th लेवल स्टार्ट हो जाएगा। और 4th लेवल पे जहां पर मैं उनको बताऊंगी किस तरीके से आप लोगों ने सोशल मीडिया अकाउंट्स जो है वो क्रिएट करने हैं, किस तरीके से उसको ऑप्टिमाइज करना है और किस तरह प्रोफेशनली आपने अपने चैनल्स को रन करना है। अच्छा, सवाल यहाँ पर ये भी आएगा कि बच्चे तो भी अंडर एज 18 के कम के बच्चे हैं तो वो किस तरह के चैनल बनेंगे। चैनल पेरेंट्स के नाम पे ही बनेंगे लेकिन हैंडल बच्चे खुद करेंगे। बच्चे आपके चैनल्स को हैंडल करेंगे। वो मैं तरीका बताऊंगी कि किस तरीके से आप लोगों ने सेपरेटली अपने बच्चों के अकाउंट्स बनाने हैं ताकि बच्चे जब वो उस एज पे पहुंचेंगे तो वो उसको रीनेम कर लेंगे। लेकिन आप यहाँ से इमेजिन करो कि आज अगर आपका बच्चा 8 साल का है, 9 साल का है, 10 साल का, और वो आज पेज बना रहे हैं और उस पर काम शुरू कर देते हैं, तो जब वो 18 साल के होंगे तो वो किस लेवल पे होंगे। वो अपनी कंपनियां बना चुके होंगे इंशाल्लाह ताला। बेशक वो आपकी आईडी पे बनाए लेकिन उनको मैंने इतना ट्रेन कर देना है कि वो इंशाल्लाह ताला जो है वो अपनी वर्किंग जो है वो शुरू कर चुके होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पूरे के पूरे 4 लेवल्स जो है वो आपको कंप्लीट किए जाएंगे इस 2 महीने की ट्रेनिंग के अंदर, जहां पर आप लोगों को डिटेल में करवाया जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे फीडबैक आया हुआ सुंबुल रिजवान का, थैंक यू सो मच सुंबुल रिजवान। आपके जो ये फीडबैक्स हैं ये हमारे लिए एक तरह का ना मैं कहूँगी फ्यूल है। ठीक है, हम जितने भी मेंटोर्स हैं हम लोग अपनी जान लगाते हैं, अपना 100% देते हैं। उसकी हमारी सिर्फ कोशिश यही होती है कि हमारी नॉलेज अगर हमारे पास है तो हम आगे जो है वो ट्रांसफर करें और बच्चा उससे कुछ सीख सके। थैंक यू सो मच टारगेट डिजिटल मार्केटर, आपका इतना जबरदस्त फीडबैक, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा, तो यहाँ पर अब हम लोग दोबारा
करते हैं कि आप लोगों ने एडमिशन किस तरह से करनी है, तो यहाँ पर आप लोगों को बताती चलूँ कि 4 के 4 लेवल आप लोगों की कंप्लीट किए जाएंगे। हमारा सेशन जो है वो 30 जून से स्टार्ट होने जा रहा है और हमारा फर्स्ट लेक्चर तब से लाइव हो जाएगा। तब तक आपके पास अभी 3-4 दिन है। आप लोगों ने क्या करना है, आज के स्क्रीनशॉट आपने लेना है। अगर मैं इन चारों को अलग अलग बात करूं तो ये ट्रेनिंग हमारी 20-25,000 की चली जाती है, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, हमने कोई इस तरह का कारोबार नहीं करना है, हमने जस्ट इतनी लिमिटेड प्राइस रखनी है ताकि जो आप लोग, मेरे पीछे जो पूरी टीम काम कर रही है, देखें कोई भी इदारा है वो खाली अकेले नहीं चल सकता। आप में से ही बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो मेरे कोऑर्डिनेटर, एज अ कोऑर्डिनेटर काम कर रही हैं। आप में से ही बहुत सारे स्टूडेंट जो मेरे एआई एडवर्टाइजिंग जो एडल्ट कोर्स है, मेरा सिग्नेचर कोर्स है, वो जो मेरे जूनियर मार्केटर्स हैं जो कि 16+ बच्चे हैं सारे के सारे, और 50-60 एज तक के जो स्टूडेंट्स हैं मेरे, वो सब काम कर रहे हैं, बिजनेस ऑनर्स भी हैं। आप में से ही बहुत सारे हैं जो मेरे साथ एज ए कोऑर्डिनेटर काम कर रहे हैं, एज ए एफिलिएट काम कर रहे हैं, एज अ मेंटोर काम कर रहे हैं, एज अ डिजाइनर, एज अ वेब डेवलपर, एज अ टीम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो सबकी एक रोजी रोटी चल रही होती। तो हमारे यूनिवर्सिटी का मकसद क्या है कि बहुत सारे लोगों का रिस्क जो है वो जुड़ जाता है, और इंशाल्लाह ताला हमने आपको भी इसी काबिल बनाना है कि आप लोग भी एक ऐसा इदारा बनाओ कि जिससे आपके साथ भी बहुत सारे लोगों का रिस्क जो है वो जुड़ जाए। तो बहरहाल बताने का मकसद ये कि यहाँ पर आप लोगों को प्रॉपर 50% डिस्काउंट दिया जा रहा है। फिलहाल हमने इसकी प्राइस जो है ना वो बिल्कुल मिनिमम करके 2500 रुपीज रखी हुई है। वैसे हम ऑफिशियल इसको 5000 रुपीज में बेच रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग अभी इसको लेते हैं तो आपको जस्ट 2500 रुपीज में ये कोर्स मिल जाएगा, जिसमें चारों के चारों लेवल आपको मिलेंगे, चारों मेंटोर की सपोर्ट मिलेगी, और साथ ही साथ आपको लाइव सेशन दिए जाएंगे, इसके साथ रिकॉर्डिंग भी आपको दी जाएगी, लाइव प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपके बच्चों से लिया जाएगा, साथ ही साथ प्रैक्टिकली असाइनमेंट वो सबमिट करवा रहे होंगे, लाइव टाइम उनके पास रिकॉर्डिंग की एक्सेस होगी, और लाइव टाइम उनको मेंटोर सपोर्ट जो है वो दी जाएगी। कोर्स अगर खत्म भी हो जाता है और हमारे नेक्स्ट बैच में वो दोबारा लाइव आना चाहते हैं तो वो दोबारा लाइव आ भी सकते हैं। फिलहाल ये हमारी समर वेकेशन का बूट कैंप है, इसके बाद हम देखेंगे कि हमने इसको कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, वरना हम इसको यहीं पर ही पॉज कर देंगे, ठीक है। इसके बाद फिर हम देखेंगे हमने बच्चों को किस तरह से लेके जाना। तो इसलिए आप लोगों के पास ये लास्ट चांस है कि आप लोग अपने बच्चों का एडमिशन जो है इसमें करवा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने हम सबको ज्वाइन किया। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और जरूर बताइएगा, लेकिन आप लोगों के पास टाइम शॉर्ट है। स्क्रीनशॉट लेके आप कोऑर्डिनेटर को देंगे, जिसने भी आज का लिंक आपको दिया तो आपको स्ट्रेट 50% डिस्काउंट जो है वो दे दिया जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, दुआ में याद रखेगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आपके हम क्वेश्चन ले लेते हैं, अगर आपके माइंड में भी कोई क्वेश्चन आ रहा है, अदरवाइज हम सेशन को एंड करते हैं। जी, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं। हमारा जिया, आई आल्सो प्ले फ्री फायर। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि फ्री फायर के दीवाने हैं और बड़े जबरदस्त चैनल उन्होंने बनाए हैं। पोस्ट फुटबॉल गोल्स एंड पोस्ट मूवी क्लिप्स, टच गेम, सम ग्रास, ओके, आईबीआई, ओके, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, थैंक यू सो मच सुमैया, थैंक यू सो मच। अच्छा, आप लोग जो ऑलरेडी यहाँ पर है वो भी स्टूडेंट्स हैं, वो भी पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे ऑलरेडी बूट कैंप को ज्वाइन किया हुआ है। फाइजा अजीज, वेरी गुड मैम, माही आर द बेस्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। टारगेट डिजिटल मार्केटर, पेरेंट्स मौजूदगी में चैनल होगा, बिल्कुल बिल्कुल चैनल की मौजूदगी में ही होगा। और देखें अभी आपके बच्चे छोटे हैं तो हम बच्चों को टोटली उनके रहमो करम पे नहीं छोड़ सकते, हमें उनको मॉनिटर करना है, हर हाल में मॉनिटर करना है। अगर हम मॉनिटर नहीं करेंगे तो हम अपने बच्चों के साथ बड़ा ज्यादती करेंगे। आप भी सीखें फायजा, आप भी सीखें, ये सबके लिए है, मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ ये बच्चों के लिए है, आप भी सीखें। अच्छा, मैं लिख के देती हूँ क्वेश्चन, ठीक है, लिखिए, मैं क्वेश्चन का वेट कर रही हूँ। टाइमिंग होगी 6 बजे, हमारी बूट कैंप की टाइमिंग होती है, और कितने दिनों का है ये हम लोगों का पूरा 1.5 to 2 मंथ तक जाएगा हमारा। ये स्कूल खुलने से पहले पहले हमने इसको वाइंड अप करना है कि आप लोगों के बच्चों के स्कूल ओपन होने से पहले पहले हम बूट कैंप को क्लोज करें। उससे पहले हमने तमाम कंटेंट को कवर करना होगा, एंड देन उसके बाद बच्चों के पास लाइफ टाइम एक्सेस है। ग्रुप में चाहे उनके बैचेस खत्म भी हो जाएं, लेकिन वो हमारे साथ लाइफ टाइम कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है, आप हमारे साथ कनेक्टेड रहेंगे। तो आई थिंक क्वेश्चन अब कोई भी नहीं है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अपनी क्लास में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।